السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže u islamu mi treba da pokazujemo lijepo ponašanje, da ne kaljamo islam i da tako prikazujemo islam također u svojoj familiji i u društvu, dakle na svakom nivou treba da pokazujemo dobar moral prema svom vlastitim onim ljudima okolini i prema drugima. I časni poslanik je to objasnio i da nijedan aspekt nije ostao izostavljen. Nijednoj religiji ovaj predmet nije tako detaljno objašnjen i spomenut. Međutim, nažalost, muslimani su ti koji s ove tačke gledišta, općenito govoreći, su na najnižem nivou, smatraju da su na najnižem nivou. Nemuslimani podižu prst protiv njih i ukazuju na njihove postupke, da što god oni kažu i rade, da njihovi postupci su protivno onome što govore, da vjeruju da je vjera. Časni poslanik kroz svoje postupke i o nekoliko raznih prilika, ponavljajući je stalno, pokazivao visoki standard ponašanja i također isticao važnost toga svojim sledbenicima. Muslimani općenito tvrde da imaju ljubav prema časnom poslaniku, međutim, govor časnog poslanika i njegov plemeniti primjer, oni se skoro uopšte ne drži toga. Njihovo držanje zanemarivo. I bilo je suđeno da se ova stvar dogodi i Allah je zato poslao obećanog Mesiju alejhi selama radi reforme, radi popravljanja. Ovi ljudi negiraju obećanog Mesija i odbijaju bilo kakvu pažnju da obrati na to, nego zapravo u svom suprotstavljanju na nekim mjestima ili u nekim zemljama su dostigli najvišu moguću tačku tog suprotstavljanja. Da ostavimo unazad u stranu obični moral i načine ponašanja, etikete, oni su zapravo niži od ljudi koji je poznat po svom karakteru i koji koriste vrlo loš jezik protiv obećanog Mesija alejhi selama i njegovih sledbenika. I oni također podnose posljedice toga. Svuda u svijetu, kao što sam rekao, nemuslimani uvijek ih kritikuju i podižu prst protiv njih. Dakle, muslimana općenito. Ovo stanje muslimana
treba biti jedna vrsta podsjetnika za sve nas, Ahmedi muslimane, da smo mi sa svim svojim naporima, najboljim naporima, treba da posvojimo najfinije ponašanje sa svim svojim mogućnostima. Treba da se držimo visokog morala u skladu sa učenjima Islama i plemenitog primjera koji je predstavio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem za nas. Postoje li bilo kakvi drugi putevi i načine osim onog što je on nama savjetovao inače? U protivnom, ako se ne budemo toga držati, neće biti nikakve koristi od toga što se zovemo Ahmedi muslimani. Ako pogledamo na plemeniti primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda vidimo vrlo visoki standard. Pogledajte njegov porodični život. Tako da na nekim mjestima vidimo, ako je jedna žena se rugala i smijavala drugu, to se njemu nije dopadalo. On je jako to gledao sa netrpljivošću i on je savjetovao jednu ženu, neko bi savjetovao drugu. I ako bi pokazivao najmanje nezadovoljstvo u ponašanju druge žene, da to ne smiju pokazivati, ne smije biti nikakvog nezadovoljstva. Na nekim mjestima vidimo, s ciljem da podigne moral djece, on je savjetovao u pogledu podizanja djece i odgoja djece, savjetovao je i govorio: nemojte bacati kamenje na plodove na voćkama i nemojte pokazivati svoju ljutnju. Jedan put i svojoj vlastitoj djeci rekao, bili su vrlo gladni i on im je rekao: možete jesti samo one hurme koji su pale sa grane. Međutim, također ih je usto savjetovao i rekao: najveća stvar je da vam dadnem dovu, da učinim dovu za vas, da ne dođete u takvu situaciju da morate jesti hurme koji su pale s grane na zemlji. Allah dželešanu će činiti opskrbu za vas. Allah može napraviti opskrbu sa ovom dovom. On je također skretao pažnju djece s ciljem da ispunite svoje zahtjeve. Vi se morate okrenuti i vratiti Bogu. Ne na neki nerazborit način. Nemojte gledati na te takve ljude. Jer pod prinudom ponekad može biti u određenim situacijama odobrivo. Međutim, rekao je uvijek izaberite visoki standard i moral, to vodi pobožnosti. Onda dijete koje je brzo jelo i kretao se i naokolo oko tanjira je, on je rekao djetetu: prvo reci bismillah i jedi desnom rukom i jedi ono što je ispred tebe. Tako u obuci djeci treba biti to takav način obavljeno da dobar moral, da oni rastu s tim dobrim moralom i da onda uvide šta je grijeh. A govoriti istinu je visoki moral, visoka vrlina. Ova stvar mora biti usađena u srcima djece u djetinjstvu. I on je savjetovao na ovakav način da jedan ashab je spomenuo svoje vlastito iskustvo iz djetinjstva i kaže: jedan put časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao našoj kući i on kaže: zato ja sam bio dijete i poslije nekog vremena bio sam prisutan da sam želio da odem napolje da se igram. Moja majka je međutim rekla da ne idem i zaustavila me da ne idem iz te pobožne atmosfere i rekla: ostani ovdje, onda ću ti ja nešto dati. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: je li ti stvarno želiš da mu nešto dadneš? Onda je moja majka rekla meni: ja daću ti hurmu. Tako da je časni poslanik rekao: ako nisi imala uistinu takvu namjeru da mu dadneš, a samo pozvati dijete i dati mu lažnu nadu, onda bi to bio grijeh sa tvoje strane.
Dakle, ovo dijete, iako je dijete, ovo postaje vrlo jasno iz ovoga da uvijek moramo govoriti istinu i ovaj čovjek je zapamtio tu stvar i to prenio poslije kad je odrastao i rekao je ovo je nešto za mene bilo vrlo važno i rekao je nekome ako ne možeš napustiti, časni poslanik je rekao ako ne možeš napustiti sve poroke, barem napustite laž. Mi sada vidimo da u ovo vrijeme standard muslimana je nalik ovome i takav da treba da se uzdrži svih poruka na ovaj način i da se uzdrži prvo od laži. I treba također da u detalje posmatramo sebe imamo li takav standard. U jednom hadisu je spomenuto da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pogledu velikih grijeha spomenuo o tome i rekao veliki grijeh je postavljati drugove sa Allahom i drugi je neposlušnost roditeljima i onda je prema onome ko prenosi ovo rekao i slušajte pažljivo laž i lažno svjedočenje su veliki grijeh, laž i lažno svjedočenje i to je nekoliko puta ponavljao, tako da ovaj prenosilac kaže je toliko puta to ponavljao da smo mi zaželeli da prestane. I onda mi također vidimo pokazivanje dobrog karaktera časnog poslanika, njegova izdržljivost i strpljenje i ustrajnost i kako je on savjetovao da se tako toga držimo. Jedan beduin je izvršio malu nuždu u džamiji i oni su oskočili prema njemu, on je rekao ne, pustite ga. Gdje god je on izvršio malu nuždu, doneste vodu i to očistite. I rekao je vi treba da se brinete da ljudima bude udobnost, a ne da bude neugodno. Onda je taj beduin spomenuo ovu ljubaznost časnog poslanika, spominjao tokom cijelog života. Sada sufi, čak muslimanske vlade i ulema i grupe također, oni su najviše otišli u tome da stvaraju nezadovoljstvo i neudobnost ljudi, oni ne opraštaju čak ni male stvari. Na jednom mjestu časni poslanik je rekao ako hoćete da iznađete, da vidite da li radite nešto loše ili radite nešto dobro, onda pogledajte na svoje komšije i pitajte svoje komšije šta misle o vama. Onda je rekao službenicima, vaš dobar moral će biti određen onda kad budete sebe smatrali slugom cijele nacije, cijelog naroda i svim svojim mogućnostima budete predani služenju ljudima. Gdje mi nalazimo u ovo vrijeme ove standarde? Kod naših službenika i kod drugih ljudi, da li to vidimo? Zato službenici džemata moraju posvetiti pažnju na ove stvari. I posvetiti pažnju ovim stvarima. Onda, kad je imao svu moć i vlast i kad je bila pobjeda Arapa svuda okolo, onda vidimo standard njegovog dobrog morala. U vrijeme pobjede nad Mekom, dobar moral, on je pokazao sve ove stvari. Da je on je oprostio svim neprijateljima, čak onim neprijateljima koji su bili žedni krvi i koji su ga neprestano proganjali. I upravo ovaj oprost postao je povod i uzrok da su mnogi od njih primili islam. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem visoki standard koji je on pokazao i postavio, visoki standard morala, spominjući to obećano mi se alejhi selam kaže na jednom mjestu
Allah najuzvišeniji i vrhovni, obraćajući se časnim poslanikom, je rekao, to jest u prevodu, ti si čvrsto utemeljen na vrlo visokom moralnom standardu. Značenje toga je da sve vrste morala, možda velikodušnost, srčanosti, hrabrosti, i čestitosti, dobrotvornosti, istinoljubivosti i također strpljenju. To jest da kažemo strpljenje da izdrži neke stvari. Sve ove stvari su bile prisutne u njegovom vladanju. Ukratko, sve moći i sva namjere i pažnja koju se osoba može u svom srcu, njegovu iskrenost, poniznost, ljubaznost i da osjećaj časti i ustrajnost i čistoća, čestitost, umjerenost, dobro ponašanje jedan prema drugom i velikodušnost i oprostivost, strpljenje, dobrotvornost i istinoljubivost i odanost i tako dalje. Sve su ove prirodna stanja i sve ove stvari trebaju biti pokazane u prikladno vrijeme na prokladan način. On je časnije posljednje pokazao. To je sve dobar moral. Dakle, činjenica je da prirodno stanje ljudskih bića i ovo osjećaj osobe i oni se zovu moral onda kad se koriste u prikladno vrijeme, namjerno, voljno da ljudi pokazavaju, a ne na način nekakve namjere ili prinude, nego sve dobre navike budu učinjene tako da bude dobar rezultat toga. S tom namjerom ponekad treba da bude zadana nekad kazna, tako i kazna treba da bude za ovu svrhu da proizađe dobar rezultat iz toga. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obećani Mesija, izvinjavam se, obećani Mesija, alejhi selam, nije časni poslanik, obećani Mesija, alejhi selam, je u pogledu pokazivanja dobrog primjera visokog morala. On je spomenuo razne uvjete, okolnosti i kaže za dobar moral postoje dvije okolnosti. Jedna je kad je čovjek u kušnji, a druga je kad je u stiski. Kad ste u teškoći. Kad je čovjek u teškoći. Kad ste uticajni i imućni i znači i kad ste u nekoj nevolji, u nedaći. Strpljenje čovjek pokazuje vrlinu da pokazuje zadovoljstvo Allahu, kad čak i u tim okolnostima, to je odlika. I kad ste imate neku ovlast, onda da pokazujete skromnost. I pravda, kad utemeljite budete utemeljivali pravdu, onda se mogu ljudi reći da imate dobro moralo rade. Dakle, ovi uvjeti su bili kod našeg poslanika i on je vrlo jasno istaknuto pokazao visok moral u svim tim okolnostima. Kao što sam ranije spomenuo, Huzur kaže kako je prilikom pobjede u Meki čak i najvećim neprijateljima oprostio. I on kaže uvijek moral može biti pokazan na dva načina. Ili u položaju kušnje ili u položaju kad ste imućni i uticajni. Ako ove stvari nisu tu, onda čovjek ne može da iznađe ili dobrog morala radi dobro stvari, ne. Allah hoće da uporedi, Allah je htio da pokaže dobar moral časnog poslanika. Neke stvari se dogodile u Meki, neke u Medini. Kad je stradao od ranih proganjanja u Meki, oni su pokazali najviši stepen okrutnosti, međutim oni pokazao ljubaznost naspram njih i strpljenje. I nastavio je da proširi poruku zbog koje je poslao onda u Medinu kad je preselio. Onda ovi neprijatelji su došli pred njega u formi zarobljenika i on je svima njima oprostio, uprkos tome što je bio u stanju da im se osveti. Međutim, on ipak se nije osvetio. Onda, spominjući dalje njegov moral časnog poslanika, obećani Mesija kaže: slušajte vrlo pažljivo ove stvari. Većina ljudi, ja sam vidio i proučavio sam u detalje,
Neki ljudi pokazuju velikodušnost, međutim, oni su također se brzo naljute. Vrlo su velikodušni, pomažu ljudima, međutim, ponekad se vrlo brzo naljute. I nad vrlo malim stvarima se naljute i onda daju neka ljudima nešto, onda to spominju da su tomu i tomu učinili naklonost i neki ljudi su vrlo mekog srca, ali su škrti. I ponekad povrijede ljude svojom ljutnjom, međutim umjerenost i ravnoteža nisu prisutni kod tih ljudi i nema poniznosti. Ponekad oni imaju poniznost, opet, ali nemaju hrabrosti. I kad dođe neka prilika nad sitnim stvarima, oni pokazuju kukavičluk. On je rekao, svaka osoba nije uvijek na najvišem nivou dobrog morala, međutim, ova stvar je također tu da osoba ne treba da bude potpuna udaljena od toga. Zatim, spominjući časnog poslanika, obično se je rekao, najsavršeniji primjer je bio primjer časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Njegov primjer je najbolji. On je bio savršen u svakom dobrom moralu i zato Allah dželešanu spomenuo, to jest u prevodu, ti si najvišeg moralnog standarda, Allah je tako rekao časnom poslaniku. I u vrijeme teškoće on je pokazao dobar moral prikladno i pokazao je strpljenje i ljudi su iznenađeni kad to vidimo. Onda kad je dobio vlast u cijeloj Arabiji, onda svi ljudi koji su ga proganjali, on je svima njima oprostio. Tako da ovo su visoki standardi dobrog morala koji u svakoj situaciji ovo mora biti pokazani. Svi muslimani, sedmi časnog poslanika moraju pokazivati takav moral i trebaju to uvijek imati pred sobom i pokazivati takav moral. U pogledu toga, obećani Mesija alejhi selam, kako je on nas uputio, on kaže, spominjući o moralu časnog poslanika, on kaže na jednom mjestu, ovaj dobar moral njegov je bio takav je ljude učinio da budu puni hvali i da on njima pokazao čudo time. On kaže, ako vi slijedite ovaj plemeniti primjer i zaista budete imali dobar moral i budete koristili svaku sposobnost u prikladno vrijeme, onda ćete i vi postati ljudi koji pokazuju drugima čudo. I on kaže, izvanredna stvar je da ljudi ponekad iznose neke izgovore i nastoje da to nekako pobiju, odbace. Međutim, čudno pokazivanje ono što niko ne može kritikovati i ovaj razlog da je naš učitelj, časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao dobar moral, što je najveće čudo koje je njemu dato. U prevodu ovo znači, reci, iako sva čuda koju je pokazao časni poslanik, dok su bili najbolji u poređenju s drugim poslanicima, međutim, moral časnog poslanika, čudo moralnosti i morala su bili na najvišem nivou i ne nalazimo takav primjer u istoriji. I on kaže, svaka osoba koja napusti svoj dobar moral, koja zapravo napusti loše vladanje, loše ponašanje i prihvati dobar moral i dobre odlike, za njega je to čudo. Ovo je dobro čudo ako neko napusti loše stvari i posvoji dobre stvari u svom karakteru. Na primjer, ako je osoba vrlo se lahko naljuti i ne napušta ovu naviku i da postigne skromnost i strpljenje i ne napušta ove loše stvari, da posvoji odliku blagosti i mehkoće, ako osoba to uspije i promijeni sve loše dobro, to je ništa manje nego čudo. Ako osoba napusti sve to i postigne odliku mehkoće
ili napusti škrtost i umjesto da povlači svoju ruku, da pokazuje ljubaznost ljudima, ova promjena koju on napravio nije ništa manje nego čudo i to pokazuje rezultat. Ako osoba voli da se hvali i umjesto toga on posvoji skromnost i blagost i mekoću, to je također čudo. Hvaliti sebe ili da ga drugi ljudi hvale. Ako napusti čovjek to i posvoji skromnost, to je onda čudo i umjerenost. Za svako ne želi da postane osoba čuda i morala. Svako želi to. Ovo je stvar koju treba da uradite, da popravite svoj moralni karakter i ovo je čudo i vrhunac toga je uvijek tu. Korist toga je uvijek tu. I musliman treba uvijek nastati da postane osoba dobrog morala i da pokazuje prema svim ljudima. Ako osoba ne pokazuje istinu, onda svi to ljudi vide. Međutim, ako je osoba moralna i pokazuje istinu, onda je to čudo dobrog morala i kad to drugi ljudi vide, onda oni prihvate islam i vjeru. Neki ljudi pokazuju nekad dobar moral, međutim, stanje kojim je dato ime općenito govoreći to nije ništa nego samo isticanje i pokazivanje. Oni samo žele da pokažu drugim ljudima da su dobri. Kad nisu dobri, oni pokazuju da su dobri, a u njihovom srcu je drugačije stanje. Nekad se dogodi tako da pred velikim službenicima ili pred bogatim ljudima neki ljudi pokazuju se na takav način kao da je njihov karakter jako dobar. Međutim, oni kao da su slijepi, oni pokazuju to kao da su drugi ljudi slijepi. Dakle, učenje islama nije takvo. Jer ovo nisu, vi treba da pokazujete istinski moral islama. Istinski moral je da iz dubine svog srca pokazujete nešto, ako imate ljubaznost, ako osjećate stvari u srcu, ako pokazujete nešto drugo. Opisujući to u jednoj prilici, on je rekao dvije su vrste morala. Jedan je onaj koji novo obrazovani ljudi pokazuju na skupovima. Oni hvale ljude svojim jezikom, međutim oni su dvostrukog morala. I drugi primjer morala je da ljudi pokazuju sa iskrenošću i nema nikakvog osjećanja želje za pokazivanje kao što Allah dželešanu kaže. Ovo je savršen način da to radite, da utemeljite pravdu i provodite pravdu i spomenjete ono što je stvarnost i istina, a gdje je prilika i potreba da pokazujete naklonost nekom da pokazujete i da pokazujete tako dobar moral ljudima kao što majka pokazuje svojoj djeci ili rodbina pokazuje rodbine. Ovo je način i ovo je put i sve je ovo prisutno u poruci islama. Onaj ko se okreće od toga on ne može naći nikakav drugi put. Ovo učenje je netaknuto i zahtjeva čistoću srca. Oni ljudi koji su daleko od toga i kad pogledamo dublje vidjet ćete ove ljude, naćete ove ljude. Jer zato je potrebno čistoća srca. Zato treba da slijedite put pokornosti Allahu. I on kaže, niko ne može ovisiti o životu, zato uvećajte svoj ibadet i uzdignite standard istinoljubivosti i u svemu budete istinoljubivosti u svemu što govorite. Neki ljudi pitaju šta su dobre stvari. Neki ljudi kažu samo prividni dove i ibadet je dobra stvar. Ili ako kažemo pokazujemo jednostavni moral, to je dobra stvar. I ne vode brigu o jako mnogo drugih stvari.
na to je vrlo prelijepo osvjetljavajući to obećani Mesija alejhi selam kaže dobar moral ovo je ključ za druge morale, za druge vrste morala. Oni koji ne popravi svoj moral, ovi ljudi postepeno postaju loši. Na primjer, nemaju ljubaznosti prema drugim ljudima i ne pružuju nikakvu korist drugim ljudima. I on kaže, moje vjerovanje da je svaka dobra stvar korisna. Čak i u nečistoći ima neka korist i upotrebivost. Međutim, neki ljudi, oni ljudi, ako steknu dobar moral, ako ne postanu korisni ljudi, dok druge stvari jesu korisne, ako osoba postane dobar moral, ali ne bude korisna drugim ljudima, onda on kaže kad čovjek postane takav, onda ne može biti uspješan ni u čemu što radi. Osoba može biti samo korisna kad ima dobar moral. On kaže mrtva stvar, mrtve životinje i neki dijelovi, recimo životinje koje je koža korisna je za neke svrhe. Ovo je stvar iz koje treba da naučimo pouku. Osoba postoji, u svačemu ima nešto dobro. I vrlo dobra stvar je da postanete dobar moral. Jer dobar moral je majka svih dobrih stvari. U svakodnevnoj navici ovi moral kako se pokazuje, dobar moral, on kaže, neki ljudi imaju naviku, kad im prosjak dođe, oni su kao da im je dosta više tih ljudi koji prose i vrlo budu nervozni, potaknuti. I nekad imaju element ovih hođa i počnu da prosjacima objašnjavaju kako je loša stvar traženje i prosjačenje i to im spominju. Umjesto da im dadu nešto, oni počnu neki intelektualni govor ili počnu da objašnjavaju im dobre stvari i loše stvari. On je rekao, oni žele da ostavi dojam od položaja hođe. Vrlo je tužno što ovi ljudi nemaju intelekta i dobro srce koje je dato dobrim osobama. Oni ne vide da ako je neko tu i traži nešto, uprkos što ima dobro zdravlje, on čini grijeh. I ako ima prosi, on čini grijeh. Međutim, on je odgovoran za to. Vaša odgovornost je da dadnete ono što možete. Ako dadnete nešto, onda to neće biti ništa loše s vaše strane, bez obzira u kakvom je on stanju. Međutim, ove riječi koje su korištene, kaže, ako prosjak dođe jašući na životinji, ipak mu nešto dadnete. I časni poslanik spomenuo to časnom poslaniku, da kad prosjak dođe, nemojte ih karati i prekoravati i ružiti. I nije spomenuto da kaže prekoravate ih ovako i ovako ako prosjak dođe. Dakle, kad bilo ko dođe, prosjak ili neko ko traži, nemojte ih karati i psovati. Moral traži da ne budete ljuti prema onome ko nešto traži od vas i prosi. Jer ovo je stil šejtana da vas liši dobrote. I onda on kaže, zamislite se nad ovim stvarima, da činjenjem jednog dobra bit ćete u stanju da radite drugo dobro, slično tome jedan porok vodi drugom poroku. Kao što jedna stvar upije drugu, slično tome Allah je odredio stvari da budu tako i imaju stvari takav dojam. Dakle, kad ophodite se prema prosjaku, dadnite mu milostinju dobrog morala i budite ljubazni prema njemu. I onda će njegovo srce biti otvoreno. I kad je osoba u stanju da radi jedno dobro, onda bude u stanju da radi još druga dobra, čini druga dobra i onda troši na Allahovom putu. Onda u našem društvu općenito vidimo u pogledu roditelja pitanje, ponekad oni nekad nisu Ahmedi, suprotstavljaju se kako mi možemo da utemeljimo dostojanstvo i čast. Slično tome Šejh Abdurrahman Kadijani sahib
u pogledu svog oca, kad ga je pitao, savjetovao mu je i rekao, čini dove u njihovu naklonu za njih i koliko god si u stanju, utješi ih. I treba da pokazuješ dobar moral više nego prije. I učini ih da su uvjereni da je Islam poučava dobro moralu. Ako budete pokazivali dobar moral, onda će možda biti primoran da priznaju moralno učenje Islama. Ovo je visoki standard slijedjenja Islama, da osoba bude utemeljena dobrom moral, da postojimo dobar moral i da potom imamo položaj drugačiji koji se razlikuje od položaja drugih. I da Allah stavi svoju ljubav u vaše srce. I Allah kaže da budete ljubazni prema svojim roditeljima. Čak i ako ne slijedi vašu religiju, budete im poslušni i služite ih svojim srcem i činite im svako dobro. Jednom prilikom je rekao, ovo je dobar moral koji pravi razliku između životinja i ljudi. Objašnjavajući to, on je rekao, na primjer, neke životinje jedu previše i onda povraćaju. I kako treba da to bude urađeno i šta? Koja je količina hrane koju treba da jedu? Oni ne pravi razliku i o čemu sad daje primjer psa. On previše jede i onda povraća. I nastavi jesti, ne zna mjeru, onda povraća. Mi vidimo da neki ljudi su takvi, njihova pohlepa se ne završava, nema joj kraja. I na dozvoljene i nedozvoljene načine oni žele da zgrabi hranu ili imetak ljudi i da to prožderu i slično tome. Životinje ne znaju razliku između dozvoljenog i nedozvoljenog, jer ne znaju razliku između tog. Koju stvar mogu uzeti, a koju ne. I do koje mjere to trebamo uzeti. Kroz dozvoljena sredstva da uzmemo te stvari na dozvoljen način, a ne da samo napunimo svoje riznice i džepove, nego treba da razumijemo te stvari. Druga stvar je da životinje ne pravi razliku, ne znaju razliku između dozvoljenog i nedozvoljenog. I kaže magarac, on ne razlikuje je li to polje livada komšije ili njegovog gazde. On tamo pase na polju i onda ide u polje komšina. Slično tome, bilo koja druga osoba koja ne pravi razliku o ovome, šta je dozvoljeno, šta nije, i ovi ljudi koji krše pravila moralnog ponašanja, oni nisu ljudska bića. I u pogledu koncepta čistoće, oni jedu one stvari koje su nečiste i daje primjer toga i kaže, izjedanje imetka siročeta, one ne pravi nikakvu razliku i ne osjećaju stid ako to čine, da jedu imetak siročeta. Kao kad bi ako trava bude stavljena pred siročom, neće uzeti. Ako bude stavljena pred kravu, naravno krava će to pojesti bez ikakve rezerve. Slično tome, neki ljudi izjedaju imetak siročeta bez ikakvog ustezanja. Ovakvo je stanje nekih ljudi. Oni će završiti u džehennemu. Ovi ljudi izjedaju nezakonito stvari, tuđe stvari, završit će u džennetu. On kaže, dva su aspekta. Jedan je veličanstvenost, a druga je naspram toga, to je naspram dobrih morala. Jedan moral je ljubaznost prema drugim ljudima, a drugo je protiv toga, to nije dobar moral, raditi protiv toga. Dakle, ako ispunimo zahtjeve Allahove, ako ne slušamo Allahove naredbe i ne činimo ibadet i ne vraćamo salam, onda to nije dobar moral. Ako ne ispunjavate dužnosti prema ljudima i izjedate njihov imetak,
nezakonito i nedozvoljeno ili pokazujete neko loše vladanje, onda je to nešto također protiv dobrog morala. Kaže, vrlo je tužno da je mali broj ljudi koji ispunjavaju i razmišljaju se na stvarnoj sferi svog života. Jedna slabost je oholost koja lišava osobu od dobrote. I on postaje primalac Allahove srdžbe. On kaže, Sufi kaže, loš primjer pokazuje jako mnogo stvari i lako mnogo primjera lošeg karaktera. Kao da džin izlazi, zadnja stvar kroz koju se džin pokazuje je oholost i to je u srcu, kad se nalazi u srcu osobe. Neki ljudi izjedaju imetak drugih ljudi, međutim i oni imaju oholost u sebi. Treba da nastojite da izbjegnete najmanje načine oholosti. Ponekad su ljudi oholi zbog imetka i bogat čovjek bude ohol i kaže drugim ljudima ko se ovi ko se mogu nadmetati sa mnom. Ponekad je oholost zbog porodice, zbog porodičnih odnosa i rodbine i oni se hvale da pripadaju toj i toj rasi. Ponekad je oholost kao rezultat znanja i nekada osoba kaže lošu stvar i plače nad tim i nije u stanju da jednu jedinu stvar kaže ispravno. Dakle, ima raznih oblika oholosti i ponosta i sve ove stvari lišavaju čovjeka dobrog morala. I također uzdržavanje, ne budemo korisni ljudima, treba da izbjegavate, to morate biti korisni ljudima. Nikome nije data moć dobrog morala, nego Allah nas je osposobio da činimo dobre stvari i da molimo njega da nam pomogne u tom. On je rekao, osoba je u stanju da čini dobre djela ako ne napustite dobar moral. Jer ako napustite dobar moral, to onda grijeh. Onda sposobnost da činite dobra djela bude otklonjena od vas. Na primjer, nekad osoba koji čini preljubu ne zna kakvu povredu čini ženi svojoj, a da osjeća, da zna kakva su to osjećaje, da ih ima, on ne bi počinio ovu strašnu stvar. I kad bi takva osoba znala kao rezultat ovaj lošeg njegovog postupka kakve vrste posljedica će to donijeti ljudima, onda bi on to napustio. I on kaže, ako osoba krade imetak drugi ljudi i čovjek onda to ne zna i uveče čak ako ukrade hranu od siromašne osobe, ponekad to vidimo da neki siromašni ljudi štede pare mnogo godina i onda ih neko porobi i pokrade im to. I on kaže sada, kad bi ovi ljudi uvidjeli stanje i da nisu završili, da napustili su moral, kao što vidimo da neka djeca uzimaju, neka umiru zbog ovog uvjeta, da je dobar moral prisutan kod tih ljudi, onda se to ne bi dogodilo. Kako bi se to moglo da dogodi? Ako čovjek sam pati od nečega, onda to zna. Međutim, ako čovjek nema morala, onda nema osjećanja, ako nema straha od Boga, samo onda se takve stvari događaju. I ovako je stanje, nažalost, svijeta. I ako u čovjeku nema humanosti, niko ne bi tako radio samo ono ko nema humanosti. Onda članove zajednice kaže, pokažite popravak u svom vladanju i onda ćete prema drugim, prema komšiji i ostalima će ti ljudi vidjeti kao čudo da je. Onda neki ljudi kritikujući džemat, zajednicu i pojedince,
Oni ne znaju kako ćemo mi napraviti napredak i oni kažu kakav je džemat napredak napravio i oni iznose krivnju i jako su ljuti o nama zbog nas, na nas. I ova optužba je također iznesena da mi smo ljuti. Zar ovo nije razlog da se ovi ljudi pokaju, da ljudi dolaze u zajednicu smatrajući da je ispravna? Kao osoba koja čini ovu vrstu stvari, kao da sin koji okalja oca, jer osoba koja dođe dadne zavid bajata, on je kao sin. Svi vi koji ste došli u zajednicu, vi ste kao sinovi. Ovi optužbe koje ljudi iznose uopšte nije istina. Jer nebeski otac dovodi ljudi ovdje, međutim svjetovni otac dovodi ljude u džehennem, a duhovni otac i nebeski otac ljude uvodi u zajednicu i on je najviši. Hoće li onda, trebalo onda dati, ili u redu da onda ti ljudi okolo i nanose loše ime i kaljaju svoju porodicu i džemat, na primjer, koji su ušli. Ne, niko ne treba da bude takav. Ja znam da niko nije takav. Nego samo nemoralan sin tako radi i kalja svoje roditelje. I ljudi onda iznose krivnju na oca, međutim on je sin takvog oca. I taj nemoralni sin onda postaje sredstvo kaljanja oca. Slično tome oni koji pridružuju se zajednici i ne vode računa o veličanstvenosti i časnosti ugledu na zajednici, onda on zaslužuje da bude pitan i bit će pitano da Allah i ne stavlja sebe ograničenje takva osoba, nego zapravo bude loš primjer za druge ljude i onda ljudi kad vidi takav primjer udalje se od zajednice i nikad više ne ulaze i on će biti lišen svih blagoslova koji su za one koji se pridruže zajednici. Dakle, koliko god možete, koliko god ste u stanju, činite dobre stvari, nastojite da uklonite sve slabosti sa svim mogućim naporima. Kad niste u stanju to raditi, onda dignite ruke i molite Allaha, jer ruke koje su predane s predanošću Allahu ne budu vraćene prazne. Allah ih ne vrati prazne. Mi smo vidjeli, imamo iskustvo da je 1000 dova primljeno. On kaže ovo je nešto sigurno. Ako osoba nema osjećanja prema drugim ljudima, onda je on škrta osoba. I ako nema ljubaznosti, on je također škrta osoba. Ako ja vidim ove stvari, ako vidim nešto dobro, onda je moja dužnost da to svakom kažem da je to dobro. Nemojte se brinuti da ljudi slušaju to ili ne. I onda on kaže, ukoliko osoba ne uloži napor i ne obavlja namaz, ove mahane ne mogu biti uklonjene. Allah dželešanu kaže u prevodu, Allah dželešanu u svim kušnjama i teškoćama Allah ne uklonja probleme neke nacije dok ljudi sebe ne poprave. Allah ne promijeni stanje jedne nacije dok ljudi ne promijene sebe, ne promijene svoja srca. Allah dželešanu tako kaže. Dakle, u prevodu ovog drugog ajeta je kaže Allahov sunnet, Allahova tradicija se ne mijenja, Allah uvijek tako rade. Znači, naša zajednica može promijeniti moral i privatni dobar moral samo kad uložimo napor i ibadet. Bez toga to je nemoguće. Da nas Allah dželešanu osposobi slijedeći ove principe da u svakoj situaciji, u svakoj prilici posvojimo dobar moral, da i svakoj situaciji budemo sve bolji i bolji. Da standard dobrog morala bude radi toga da steknemo Allahovo zadovoljstvo, a ne da pokazujemo se ljudima. I da ispravna ljubaznost prema ljudima bude u našim srcima. Da uzdignemo standard bogobojaznosti. Mi vjerujemo u imama ovog doba i onda naše razmišljanje uvijek mora biti takvo da nijedan naš postupak
ne smije ni na koji način biti protiv islama ili da nanesemo ili da bude tako da nanesemo loše ime časnom poslaniku ili islamu ili obećanom Mesiji njegovom učenju. Treba da budemo takvi ljudi kod ljudi ostavimo dobar dojam kod svih ljudi i više od toga visoki standard dobrog morala. Mi treba da činimo napore cijelo vrijeme. Treba da molimo Allaha i da ga molimo. Činimo mu dove i upućujemo molbe i da uvijek da tražimo pomoć od Allaha da ostvarimo ove standarde. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz Šahid Sahib sin šejh Abdul Hamid iz odbrambenog odjeljenja Karačija. 15. februara 88 godina on je umro. Ahmedijat je došao u njihovu porodicu preko djeda koji je došao i Dželender. Obećani Mesija ga je spomenuo u knjizi Džama Atam. Njegovo ime tamo u listi među 313 ashaba. 1929. on je bio rođen. I sa Talimul Islam koledža je diplomirao i iz Lahora on je završio diplomu za hemijskog inženjera i bio je na vrhu liste i 51. do 53. Bio je na univerzitetu u Velikoj Britaniji i stekao dalje obrazovanje. Onda u Karačiju služio je džemat kao sekretar džedad za imetak i bio je predsjednik i zamjenik amira u Karačiju. Mađlis Tarik Markazi bio u stanju da to radi. On je za sebe ostavio jednu kćerku, Salima Tahiru, ženu Tahrik Sađed Sahib. Ima 2 unuka i jednu praunuku. U pogledu njega spomenuto je da je živio u Kadijanu u djetinjstvu, imao je poseban odnos sa Allahom. Jedan put nije uradio dobro ispit za englesko i kad dolazio u džamiju, šejh Haris Ali Saib izlazio iz ove džamije i pitao ga je o ispitu. On je rekao da nije dobro uradio. I Šer Ali Saib je odmah digao ruke i činio dovu za njega, molio Allaha i rekao ti ćeš ako Bog da uspjeti, dao mu je radosnu vijest. I njegova dova je bila tako prihvaćena na takav način da je poslije bio uspješan sa dobrim ocenama u svim ispitima. Bile su razne situacije oko njegovog života, razne nedaće i mora je promijeniti razne poslove zbog suprotstavljanja džematu i nekih međusobnih loših ponašanja službenika, bio uklonjen iz službe i na kraju je počeo svoj privatni posao i u poslu je obećao da će zadržati neke troškove za sebe, a sve drugo će dati za džemat. I Allahovom milošću on je cijeli život ispunio ovu obavezu na sebe koju je zadao sebi pred Allahom. On je osnovao jednu tvornicu i koji god zadao imao, on je jako mnogo pomagao zajednici i nastavio je pomagati. I Kalifatul Mesih IV. Kad je započeo MTA, u to vrijeme on je odmah 100.000 rupija dao. Također, prilikom gradnje džamije u Rusiji, on je tom prilikom također, čak prije vremena, jedna grupa je došla Kalifatul Mesih IV. I razgovarali su i u toku razgovora bez ikakvog traženja i molbe. Privatni sekretar je rekao Huzuru da je šejh Saab dao vrlo veliki iznos bez ikakvog apela i traženja. Tako da Hazreti Kalifatul Mesih IV. Izrazio veliko zadovoljstvo i pohvalio ga tom prilikom. Ima Rabi Saab kaže
prilikom događaja u Model Townu. I kaže, jedan dan ja sam tamo otišao uveče i vidio sam sekretar za mal to o parama koji vodi računa. I kaže, vidio sam da on stavlja 000. Ja sam pitao šta je to, šta znači te nule. Šejh Sahib je dao 100.000 rupija i također za objavljivanje časnog Kurana. Ogroman iznos je dao i platio. I dao je također u ime drugih ljudi. On je živio vrlo skromnim životom. Nikad nije izgledalo da je on osoba, njegov način života nije bio takav da je izgledao da je on takva osoba koja ima 2 tvornice. Sve što je imao, on je bio jednostavnim životom, a sve za troškove familije ostalo je sve dao za džemat. I dao je ovu oporuku na kraju da sam njegov imetak pripada zajednici. Da Allah dželešanhu blagoslovi ga i oprosti mu i uzdigne njegov položaj i da njegov unuk i praunuka i ćerka i sva rodbina da im Allah dadne strpljenje da podnesu ovaj gubitak i osposobi ih da ga slijede u njegovom dobrom primjeru. Poslije džume ja ću klanjati dženazu namaz za umrlog čije je tijelo odsutno. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله